Recess time na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy glory through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay, so kuhaan ang inyong mga bound kay inyong kanon, no? Kay para makakaon. Okay, atong ablihan. Okay. So, kinahanglan, sige, di apay magpaabli, no? Okay, atong ablihan, kay di man kaabli si Steven. Inom kag daghan, ha? Kay para mawa ang mga kungkuan. Kay siguro ba mo kaon sa chicheria, no? So, kinahanglan, thank you. Nainihatag ng estudyante. Thank you, class. So, kinahanglan, mga mo og tarong, ha? Hatag na notebook. Anay ka, thank you, jud ka, jud kitagaan kong notebook para na ako'y suwatan. So, kinahanglan mo kaon mo recess. Uy, di apaga jud. Naay glue para ipapilit ko no kung naay ipapilit. Okay. So, thank you ka, Ajo. Okay. So, unsa man, naapa? Uy, di apa di ay hinatag nila, guys. Ang uban na fresh from the farm. It's good to our health. Kaya nga naman, antioxidants man siya. Vitamin C. Thank you, class.